Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan meneroka satu rahsia menakjubkan dalam Al-Quran, pola 118. Pola 118 merujuk kepada corak matematik tersembunyi yang menghubungkan struktur Al-Quran secara unik. Angka 115 adalah jumlah surah dalam Al-Quran, lambang kesempurnaan wahyu Allah. Pola ini bukan sekadar nombor, tetapi pintu untuk melihat keagungan Allah dan membuktikan bahawa setiap inci Al-Quran adalah di bawah kekuasaannya. Ia mengajak kita berfikir di luar kebiasaan, memahami struktur Al-Quran melalui lensa matematik. Bayangkan, kitab yang diturunkan lebih 1.400 tahun lalu mengandungi sistem kod canggih yang mustahil direka manusia. Pola 118 adalah bukti intelektual yang mengukuhkan iman, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat yang boleh dianalisis oleh akal. Konsepnya, mudah angka 115 dipecahkan dianalisis, menghasilkan nombor-nombor yang berkait dengan elemen penting Al-Quran. Setiap penemuan membuka lapisan keajaiban baru, menjadikan kita semakin kagum dengan kebijaksanaan Allah. Mengkaji pola 116 adalah satu bentuk tadabbur, merenung dan menghayati ayat-ayat Allah. Ia bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk mencari keredaan Allah dan memperdalam cinta kepada Al-Quran. Penjelasan pola 112 dalam kaitan dengan mukataat, matani, dan pola siri dudu besiman, pengantar. Pertanyaan ini meminta elaborasi lanjutan mengenai pola 112 dengan merujuk kepada hubungan numerologi yang kompleks. Pola 112 mukataat 2 plus panumpa, 2 Hamim ayen sin kaf ayat 1 2 plus map 1 dan patriotlah idududu plus 7 matani pola siri dudu 2 sim. Dalam konteks kerangka konseptual struktur Al-Quran, pola merujuk kepada pendekatan numerologi yang menghubungkan nombor dengan jumlah surah. Mukataat, huruf-huruf terputus seperti alif lam mim, matani, pengulangan bertujuan, dan tema tauhid. Angka 112, yaitu jumlah surah dalam Al-Quran, menjadi titik permulaan untuk menguraikan hubungan ini. Kami akan menjelaskan bagaimana pola 112 dihasilkan, mengapa ia relevan, dan kaitannya dengan mukataat 29 plus 45 plus 40, Delela, Hamim Ain Sin Kaf, ayat 12 plus 41, nombor 14 127 Matani, dan pola Sito Dudu 225. Dalil akan disokong oleh ayat Al-Quran dengan transliterasi, tafsir Ibn Kathir, dan hadith autentik seperti dari Sahih Bukhari Butida, hadith Mu'arduswato. By him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran, berkenan ayat kursi, mengukuhkan tauhid. Kami juga merujuk surah Al-Hijr, 15:87. Walakat atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, yang menurut tafsir Ibn Kathir merujuk kepada surah Al-Fatihah sebagai matani. Tarikh semasa 15 Ogos 2025, 07.13 lata, tidak mempengaruhi analisis, tetapi memastikan konteks masa nyata. Bagaimana pola 112 dihasilkan? Pola 112 merujuk kepada jumlah 112 surah dalam Al-Quran, dan ungkapan 2 simen plus 45 plus 40, 29 plus 44 plus 41, 29 plus 42, Hamim ayen sin kaf ayat 12 soa, dan 14 11 matudio, molitato di bimen, mencadangkan hubungan numerologi yang menghubungkan nombor ini dengan mukataat dan pola siri 7 simen. Berikut adalah langkah-langkah penguraian. 1. Pola 112 dan mukataat. 29 plus 45 plus 40, A20 simaina plus 45 plus komen plus 42. Huraian. Ungkapan ini menunjukkan bahwa jumlah 114 boleh diuraikan ke dalam nombor yang berkait dengan surah-surah mukataat, huruf terputus yang terdapat dalam duetus mari kita kira. 29 plus 45 plus 40 lah 115. Nomor 29 merujuk surah Al-Ankabut, surah ke-20 yang bermula dengan mukataat alif lam mim. Ayat contoh. Surah Al-Ankabut 1:2. Ahasiba annasu an yutraku an yakolo amanna wahum la yuftanuna. Alif lam mim. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami beriman, tanpa diuji? Tafsir Ibn Kathir, mukataat ini menarik perhatian kepada tauhid dan cabaran iman. Nomor 45 merujuk surah Al-Jathiyah, surah Kutum 5, bermula dengan Hamim. Ayat contoh, surah Al-Jathiyah bab min busi. Hamim, Tanzilu al-kitabi mina Allahi al-azizi al-hakimi. Penurunan kitab ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nomor 40 merujuk surah Ghafir, juga bermula dengan Hamim. Ayat contoh, surah Ghafir 112, Hamim,
Tanzilu al-kitabi mina Allahi al-azizi al-alimim. Penurunan kini dari Allah yang perkasa lagi maha mengetahui. Jumlah 29 plus 45 plus 40 114. 9 plus 45 plus 40 plus 18. 29 plus 18. Tepat sesuai dengan jumlah surah. 2 jumlah surah. 29 plus 44 plus 41. Wasar 18. Nomor rujuk surah Ad-Dukan, surah ke-48, bermula dengan Hamim. Ayat contoh surah Ad-Dukan 1-2, Hamim. Wali kitabi al-Mubaini, demi kitab yang menjelaskan. Nomor 41 merujuk surah Fusilat, surah ke-48, Hamim. Ayat contoh surah Fusilat 1-2, Hamim. Tanzilun mina ar-Rahmaimi, Hamim. Diturunkan dari yang Maha Pengasih. Jumlah 20 14 1 29 44 plus 31 140 plus 41 di kelas 18 29 42. Nomor 42 merujuk surah Asy-Syura, bermula dengan Hamim Ain Sin Kaf. Ayat contoh surah Asy-Syura bab 2 sin 2, Hamim Ain Sin Kaf, Hamim Ain Sin Kaf. Jumlah 29 plus 42 771, 29 plus 771, 29 plus 42 7 yang tidak tepat 114, tetapi mungkin merujuk kepada subset surah Muqatta'at atau transformasi lan silekjo tek 7 plus 1 rai 7 plus 1 ik 8 juz 1 plus 1 ik 8 seperti dijelaskan kemudian. Hujah dan dalil. Hadis dari Sahih Bukhari, Buk 61, Hadis Mima Sigit Okhwatu. Whoever recites 3 ayat from the beginning of Al-Baqarah will be protected. Menunjukkan kepentingan surah Muqatta'at. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Talika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqiina. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir Ibn Katsir, Muqatta'at adalah rahasia ilahi yang menekankan tauhid. Mengapa relevan? Kombinasi ini 29 plus 45 plus 40 4 plus 4 1 menunjukkan bahwa 111 surah boleh diuraikan ke dalam surah-surah Muqatta'at, mencerminkan keharmonian dan matani. Walaupun 29-42 jujud 1 tidak tepat, ia mungkin merujuk kepada kumpulan Muqatta'at tertentu seperti Hamim Ain Sin Kaf. 1. Hamim Ain Sin Kaf, huraian. Ungkapan Hamim Ain Sin Kaf merujuk kepada Muqatta'at unik dalam surah Asy-Syura bab 21-2. Huruf-huruf ini adalah antara 16 huruf Muqatta'at yang muncul dalam 29 surah. Dalam numerologi, nilai abjad numerologi. Dalam tradisi abjad Arab, setiap huruf mempunyai nilai numerik. H,8, Mim, 40, Ain, Sin, 60, Kaf, 100. Jumlah, 8 plus 40 plus 7 plus 60 plus 1, 2 plus 7 8, 8 plus 40 plus 7 plus 60 plus 1, 2 plus 7 8, 8 plus 40 plus 7 plus 60 plus 1, pungka digital 2 plus 7 8, 2 plus 7 plus 1, 2 plus 7 2 2 plus 7 plus 1 sabets, Raitero 1 plus 7 8, 2 plus 7 plus 1, 2 plus 7 8 menghubungkan kembali ke nomor 8, seperti dalam lapne kaestape 6 pemopata sebelumnya. Kaitan dengan pola 118, nomor 278 boleh diuraikan lanjut. 2 lekai bejudu ke belap kolas ras 12, 2 times 7 times 8 stap 2, kuliah sab 12. 2 kan 7 kedengken 12, hampir 118, menunjukkan kedekatan simbolik dengan jumlah surah. Surah Asy-Syura, Katalika yuhi ilaika wa ila allahatlika Allahu al-azizu al-hakimu. Demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Tafsir Ibn Katsir, huruf-huruf ini menegaskan keajaiban wahyu dan tauhid. Hujah dan dalil. Hadis dari Sahih Muslim. The Prophet said, the Fatihah is the mother of the Quran. Muslim, Bukmod, hadis 760, mengukuhkan Al-Fatihah sebagai matani yang berkait dengan Muqatta'at melalui pengulangan tema. Mengapa relevan? Hamim Ain Sin Kaf menghubungkan pola 118 dengan Muqatta'at, mencerminkan keharmonian dan tauhid melalui struktur numerik. 1. Ayat 1-2 plus mata 1 huraian. Ungkapan ayat 1-2 plus mata 1 mungkin merujuk kepada ayat 1-2 dalam surah Muqatta'at, surah Al-Baqarah, dan nomor bab Lataso sebagai surah Fusilat atau jumlah ayat tertentu. Ayat 1-2, surah Al-Baqarah 21-2 seperti di atas mengandungi alif lam mim dan menegaskan tauhid. Nomor bab Pahato merujuk surah Fusilat dengan Muqatta'at Hamim. Jumlah ayat dalam surah Fusilat adalah 54, tetapi nomor 41 boleh diuraikan. Mod plus 1 = 5. Mod plus 1 = 5. Mod plus 1 = 5 merujuk surah Al-Ma'idah, surah kelima, yang menekankan tauhid. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu talatatin.
sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah yang ketiga daripada tiga. Kaitan dengan pola 18, jika 1-2 merujuk ayat 1-2 surah Al-Baqarah, dan part 1 merujuk surah Fusilat, jumlah nombor surah 1293, 1293, 2 kelas boleh dihubungkan dengan surah Az-Zukhruf, surah ke-43, juga Hamim. Hujah dan dalil, hadits dari Sahih Bukhari, volume book 61, hadits Mirah Tirdawato, tentang surah Al-Baqarah. Mengapa relevan? Ayat 1-2 dan nomor part 1 menghubungkan muqatta'at dengan tauhid, mencerminkan matani. 1. Bapa 1 al-15, plus 7 di 7. Huraian, ungkapan 41 = 16 + 7 menunjukkan transformasi numerologi. Bab 1 des 16, punca digital, 4+1 = 5, 4+1 = 5, 4+1 = 5. Tetapi jika dianggap sebagai urutan, entak ayat ke-41 dalam surah tertentu, kita boleh meletakkan ke surah Al-A'raf yang mengandungi muqatta'at alif lam mim sad. 16-777, nomor 16, sad plus 4, yat plus yang ke-5, san plus muta 5, san plus wa 5. Atau diuraikan sebagai 7 plus 7 2 15. 7 plus 7 ya 15. 7 plus 7 15 merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah, Matani. 7. Nomor 7 adalah signifikan, merujuk surah Al-Fatihah atau Al-A'raf. Ayat contoh, surah Al-A'raf, alif lam mim sad. Kitabun onzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Alif lam mim sad, kitab ini diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dadamu karenanya. Tafsir Ibn Katsir, muqatta'at ini menegaskan keajaiban Al-Quran. Hujah dan dalil, hadits dari Sahih Muslim. The Fatihah is the mother of the Quran. Hadits Lim Book 4. Surah Al-Fatihah 117. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti di atas. Mengapa relevan? Nomor 7 menghubungkan matani dengan pola sarab 12, mencerminkan pengulangan bertujuan. 1. Matani ko pola siri cadoda juojiman. Huraian, pola siri 2229 merujuk kepada nomor Hardi Ramanujan. Di belah plus 1 tidi plus meme tidi plus in. 3 2 neran. Saso kwedi plus 12 kwedia. Spanmer 3 desida plus 1 2 semena. Sebelah plus 1 duitias meltiotri kwes judo semela, yang melambangkan perpaduan dan dikaitkan dengan matani, Al-Fatihah. Penggiraan pola lese 729, Len 729, 1 kem sepkas 2 kajnai uslat 2 and 126, 1 time 2 kensek idrel, 1 plus 2 equals 3, hence right arrow 1 times 2 times 2 and times 9 equals 126, right arrow 1 times 2, zekreo 1 plus 2 equals 3, sister 20, the 1 sem seb tahote 9 equals 26, 1 time 2 k 6, would swap 1 plus d equals 3. Pungka digital, san plus sujuto plus 2 and zimbles, e1 plus menu ponto, 1 plus 2 plus 2 plus neren ke 19. Right arrow, santosa plus 2 plus 2 plus mem plus san plus ne plus penu 1. Pemetaan ke surah, surah 23 729. Semuanya muqatta'at. Kaitan dengan matani, nomor 7 muncul dalam pemetaan T, surah Al-A'raf. Hujah dan dalil, surah Al-Hijr 19 tentang matani. Hadits dari Sahih Bukhari, volume 6, book 1, hadits mimosi kedakumpat. The Quran is an intercessor. Mengapa relevan? Pola Saidi Dodo bab 9 seperti matani, menggunakan pengulangan untuk menekankan tauhid, menghubungkan dengan pola Sarud 12 melalui surah muqatta'at. Mengapa pola Surah 19 penting? Tauhid, pola Surah 12 melalui muqatta'at 2940 menegaskan tauhid. Surah Al-Ikhlas, Revizia 12 mata, Qul huwa Allahu ahad, matani, nomor 7, Al-Fatihah. Dalam Patuyasan 18 ayat 777, mencerminkan pengulangan bertujuan. Keharmonian, irama muqatta'at dan transformasi numerik menunjukkan harmoni matematik, struktur tidak linear. Pemetaan ke surah seperti 29, 45, 40 delelela, mencerminkan web tematik Al-Quran. Kesimpulan dan outro. Kesimpulan. Pola Sab 18 dihasilkan melalui penguraian numerologi. 245 plus 118, Hamim Ain Sin Kaf 2788, Papunatu 018 wa 7 plus 7 dan menghubungkan jumlah surah dengan muqatta'at dan matani. Ia relevan karena mencerminkan tauhid, matani, dan keharmonian dengan pola Sidu-2 selinan sebagai pelengkap melalui surah muqatta'at. Outro, pola Salu Baplats mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran, seperti hadits Sahih Muslim. Tauhid is the key to paradise. Rujuk tafsir Ibn Katsir dan Tanzil.net untuk kajian lanjut. Penjelasan pola 112 dalam kaitan dengan muqatta'at, matani, pola Sidu-2 dan hubungan dengan nun, kaf, sad, dan surah Judubim 4 ayat 30. Pengantar,
Pertanyaan ini meminta elaborasi lanjutan mengenai pola staplabes dengan fokus pada hubungan numerologi yang kompleks. Mukattaat nun, bola 68, Kuef, bola 50 ZD plus si black plus demi bela 2 plus di 6, dan 38 Wahyu 4 surah 74 ayat di atasnya, atau jumlah plus dibat 4 plus dia judioju, sibnu 209. Dalam konteks kerangka konseptual struktur Al-Quran, pola merujuk kepada pendekatan numerologi yang menghubungkan nombor dengan jumlah surah. Mukattaat, huruf-huruf terputus seperti nun, kaf, sed, matani, pengulangan bertujuan dalam surah Al-Fatihah, dan tema tauhid. Angka 119, yaitu jumlah surah Al-Quran, menjadi titik permulaan, dan hubungan dengan mukattaat, nunun 68, kafik winu 38, surah Al-Mudaththir, numpirahu, dan pola situ 229 akan diuraikan. Kami akan menggunakan ayat Al-Quran dengan transliterasi, tafsir Ibn Kathir dan hadits autentik seperti dari Sahih Bukhari, Buktus Maindau 3, hadits 471. By him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran. Berkenaan ayat kursi, mengukuhkan tauhid. Dalil utama adalah surah Al-Hijr, Mibles Lapadu, Walakad atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, yang menurut tafsir Ibn Kathir merujuk kepada surah Al-Fatihah sebagai matani. Tarikh semasa, 15 Agustus 2025, Norun 2 Judea Laim, tidak mempengaruhi analisis, tetapi memastikan konteks masa nyata. Bagaimana pola 112 dihasilkan dan dihubungkan? Pola 112 merujuk kepada jumlah 112 surah Al-Quran dan ungkapan Mukattaat 68, Kuef, wal 50 sadia plus 11 plus 12 di 6, dan 36 plus 38 Wahyu surah 74 ayat 10. Di atasnya ada saya dublo 70 di 41 plus plus 2 matani pola berubah sebelum mencadang hubungan numerologi yang kompleks. Kami akan menguraikan setiap elemen ini secara terperinci. 1. Mukattaat, nun 50, set di 8. Huraian. Ungkapan ini menghubungkan huruf-huruf mukattaat, nun, set, dengan nomor surah yang mengandunginya, dan bagaimana nomor-nomor ini berkait dengan pola 114. Nun wal 60, huruf nun muncul sebagai mukattaat dalam surah Al-Qablam. Nun wal kalami wama yasturo'una, nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Tafsir Ibn Kathir. Huruf nun menegaskan keajaiban Al-Quran dan peranan wahyu dalam menyampaikan tauhid. Nilai abjad. Nun kolom 10 dalam sistem abjad Arab. Walau bagaimanapun, nomor 68 merujuk kepada nomor surah Al-Qalam. Punca digital 68, 6 plus sabat 16, san plus moka, 6 plus latan 15, raitero 1 plus marai 5. 6 plus sabat kue 16, san plus al kue 5, menghubungkan ke surah Al-Ma'idah surah ke-5 yang menegaskan tauhid. Lakad kafar alatina, kalau inna Allah talitu talatatin. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah yang ketiga daripada 3. Kaf kolom 10, huruf kaf muncul dalam surah Kaf. Kaf wal Qur'ani al-Maji, kaf demi Al-Quran yang mulia. Tafsir Ibn Kathir, kaf menekankan kemuliaan Al-Quran dan tauhid. Nilai abjad, kaf kula kuasatos. Nomor 50 merujuk kepada nomor surah. Punca digital 50, mim plus 0 iwa 5. 5 plus 05, 5 kembali ke surah Al-Ma'idah. Sad di Kleko 8, huruf Sad muncul dalam surah Stuhala. Sad wal Qur'ani di At-Tikri, Sad demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Tafsir Ibn Kathir, Sad menyeru perhatian kepada peringatan tauhid. Nilai abjad, Sad 90. Nomor 38 merujuk nomor surah. Punca digital 38, 38 19 92, 38 11 112. 38 1 menghubungkan ke surah Al-Baqarah surah kedua. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Bukhari, Vol 6, Book 61, Hedrinutius Wato. Whoever recites 3 ayat from the beginning of Al-Baqarah will be protected. Menegaskan kepentingan surah mukattaat seperti Al-Baqarah yang berkait dengan sed melalui punca digital. Ayat contoh. Surah Al-Baqarah 2:1-2. Alif Lam Mim. Talika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaitan dengan pola statut 14, jumlah nomor surah mukattaat ini, 16-50-38 snaikul limudam 6, melebihi 115. Tetapi penguraian seperti 38-19 plus 15 menunjukkan hubungan dengan nomor 19, yang signifikan adalah Al-Mudaththir, Jukuyapol, Sate, Said, Vigo 38, 19 plus 19, 236.
Huraian, ungkapan Sed di 38-19-6 menguraikan nomor 38, surah Sed ke dalam pasangan nomor 19 plus 19 digugolo 8. Nomor 19 adalah signifikan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mudaththir di 40. Alaiha tisata asyara, di atasnya ada 19. Tafsir Ibn Kathir, ayat ini merujuk kepada 19 malaikat penjaga neraka, dan nomor 19 telah dikaji dalam numerologi Al-Quran, Harith, karya Rashad Khalifa. Punca digital 19, 1 men le sapung, 1 noro ke 1, 1 men tapul, right arrow 1 noro ekuika 1, 1 men 1 mencerminkan tauhid. 19 plus 16 di depan 19 plus 19, di 15 plus 38, sesuai dengan nomor surah Sad. 2 plus 6 di 38, nomor 2 merujuk surah Al-Baqarah, muka taat Alif Lam Mim. Nomor 36 merujuk surah Yasin, surah ke-36, muka ta Yasin. Ayat contoh, surah Yasin, 36-2, Yasin, wal Qur'ani al-Hakim Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Tafsir Ibn Kathir, Yasin adalah hati Al-Quran, menegaskan tauhid. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Muslim, the Prophet said, Yes is the heart of the Quran. Muslim, Book 4, mengukuhkan kepentingan surah Yasin. Kaitan dengan pola stab lambat, penguraian 38 ke 11 atau 12-36 menghubungkan surah Mukataat, Sed Al-Baqarah, Yasin, dengan jumlah surah, mencerminkan keharmonian dan matani. 1. 36 plus 38 Wahyu Huraian. Ungkapan 36 plus 38 Wahyu 4 mencadangkan bahwa jumlah 5 Yasin plus 38 Sed plus 74 merujuk kepada surah Al-Mudaththir, surah yang berkait dengan wahyu awal. 36 plus 38 70 mata. Surah Al-Mudaththir adalah salah satu surah awal yang diturunkan. Ayat contoh, surah Al-Mudaththir 41-2. Ya ayuha al-mudathtiru. Kum fanthir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berikan peringatan. Tafsir Ibn Kathir. Surah ini merujuk kepada permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu 4 mungkin merujuk kepada fasa keempat penurunan wahyu atau ayat ke-4 dalam surah Al-Mudaththir. Wathiyabaka fatahir, dan pakaianmu sucikanlah. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Bukhari, Buksan, Hadits 3. The Prophet was in the cave of Hira when the angel came to him. Mengesahkan surah Al-Mudaththir sebagai wahyu awal. Kaitan dengan pola 112, jumlah 74 menghubungkan surah Mukataat Yasin Sad dengan wahyu, mencerminkan struktur tidak linear Al-Quran. 1, studi 4, ayat 30 ikuleka, di atasnya belah. 7 bulan semapata dibutu, 74 plus 3 plus 0 dan 77 ikulo 7. Huraian, ungkapan ini merujuk kepada surah Al-Mudaththir. Alaiha tisata asyara, di atasnya ada 19. Yak dan penguraian numerologi. Tikwi, surah Tutubid 4 ayat 10. Ayat ini menyebut nomor 19, yang signifikan dalam kajian numerologi Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir. Nomor 19 merujuk kepada malaikat penjaga neraka, tetapi juga menjadi asas numerologi, karya Rashad Khalifa. Punca digital 19, 1 plus men le 10, 1 plus men wo 1, right arrow 1 plus noro ku 1, 1 plus men span 1 plus 1, mencerminkan tauhid. Jojo dan mapatas 30, ho 74 plus 3 plus no wo 77. Nomor 74 30 mungkin merujuk kepada kombinasi nomor surah dan ayat 10. Penguraian, 74 plus 3, aduni plus 0, 77, 74 plus 3 plus 0, 77. Punca digital 1 plus 4 5. 77 ke 11, right arrow 1 plus 4, right plus 7, 1 plus 7, 14, 1 plus 5. Tetapi ungkapan 77 ke 7 menekankan nomor 7, merujuk surah Al-Fatihah, 7 ayat matani. Atau surah Al-Araf, surah ke-7, Mukataat Alif Lam Mim Sad. Ayat contoh, surah Al-Araf, 1-2, Lam Mim Sad. Kitabun onzila ilaika, fala yakun fe sadrika harajun minhu. Kitab ini diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dadamu karenanya. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Muslim. The Prophet said, The Fatihah is the mother of the Quran. Muslim, Book More, mengukuhkan Al-Fatihah sebagai matani. Surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kaitan dengan pola 112, nomor 19 dan 7 menghubungkan Mukataat-Mukataani dengan jumlah surah, mencerminkan keharmonian. 1. Matani, pola 1229. Huraian, pola 1229 merujuk kepada nomor Hardi Ramanujan, teles plus 123 plus 93 plus seri 729.
1 3 plus 12 diriwas nimena 3 plus sesuplet kuiga plus seri jubet belum silan. Seri bela dret plus 63 plus teru 3 plus seri jubet 29 yang melambangkan perpaduan dan dikaitkan dengan matani. Pengiraan pola siri jujur judul seniman 1729 1 tade 7 times 9 equal 126 is left out plus c kurang plus 3 son 7 1 times 7 times 9 equals 120 right arrow 1 times 2 times 6 left right arrow 1 plus 2 equals 3 1729 1 can 739 equal 1 equals 126 with 12 1 plus 2 equal 3 Pangka digital Sem san plus judo plus 2 neni les zimblas san plus nene pon 1 1 plus 2 plus 2 plus neni ihas 2 men right arrow 1 plus 2 plus neme kelam lain plus 9 plus 10 osro. Pemetaan surah 2 3 jugo junio muka taat kaitan dengan matani nomor 7 al-fatihah muncul selari dengan tobidu cutoi cuto di atas huja dan dail. Surah Al-Hijr 19 odatan 7 tentang matani. Hadis dari Sahih Bukhari vol 6 buk 61 hadis mimata ke-4. The Quran is intercessor. Kaitan dengan pola 19 pola 129 menghubungkan muka taat dan matani dengan jumlah surah mengukuhkan tauhid. Mengapa pola flash penting? Tauhid pola 119 melalui muka taat Nun 68 Qafa ikul 5 nomor 19 menegaskan tauhid. Surah Al-Ikhlas dan takumata Kul huwa Allahu ahad. Matani nomor 7 buat judu mate ke 7 mencerminkan pengulangan bertujuan. Keharmonian nomor seperti 19 dan 74 menunjukkan harmoni matematik. Struktur tidak linear, pemetaan ke surah 68, 50, 38, dan 74 mencerminkan web tematik. Kesimpulan dan outro. Kesimpulan, pola 19 dihubung dengan muka taat, nungko lapla, set, bingko lapa, nomor 19, nomor 70, dan matani. Dengan pola 129 sebagai pelengkap. Ia mencerminkan tauhid, matani, dan keharmonian. Outro, pola 111 mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran, seperti hadits Sahih Muslim, Tauhid is the key to paradise. Rujuk tafsir Ibn Kathir dan Tanzil.net untuk kajian lanjut. Penjelasan pola 118 dalam kaitan dengan muka taat, Asmaul Husna, surah, ayat, dan konsep ibadat hingga yakin. Pengantar pertanyaan ini meminta penjelasan mengenai ungkapan pola 118 lah, muka taat 19 plus 99 asma husna, asma surah 19 plus minus 9 ayat 99, ibadat sampai yakin, dalam kerangka konseptual struktur Al-Quran. Pola 111 merujuk kepada keseluruhan 112 surah dalam Al-Quran, yang dianalisis melalui pendekatan numerologi untuk menyerlahkan tauhid, matani, keharmonian, dan struktur tidak linear. Ungkapan ini menghubungkan pola 116 dengan muka taat, huruf-huruf terputus seperti alif lam mim, Asmaul Husna, 9 nama Allah, surah Al-Hijr, surah ke-16, ayat ke-99, dan konsep ibadah hingga mencapai keyakinan yakin. Analisis ini akan disokong oleh ayat Al-Quran dengan transliterasi, tafsir Ibn Kathir, dan hadits autentik seperti dari Sahih Bukhari, polis 9, buk 93, hadits Ma'at 7 Hasan. By him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran, merujuk kepada surah Al-Ikhlas, mengukuhkan tauhid. Dalil utama termasuk surah Al-Hijr, 19 seulama bitotol. Walakat atainaka saban mina al-mathani wal Qur'ana al-azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, yang menurut tafsir Ibn Kathir, merujuk kepada surah Al-Fatihah sebagai matani. Tarikh semasa, 15 Agustus 2025, Norujuya Pondok Nang Tahun Pa, tidak mempengaruhi analisis, tetapi memastikan konteks masa nyata. Bagaimana pola 111 dihasilkan dan dihubungkan? Pola 111 merujuk kepada jumlah 111 surah dalam Al-Quran, dan ungkapan muka taat 19 plus 9 asma husna, surah 19 plus 9 ayat-ayat plus 9 ibadat sampai yakin, mencadangkan hubungan numerologi yang kompleks. Berikut adalah penguraian setiap elemen. 1. Pola 111 dan muka taat 19 plus 99. Huraian, ungkapan muka taat 19 plus 9 menunjukkan bahwa jumlah 111 surah boleh diuraikan ke dalam nomor 19 dan 99 yang berkait dengan surah yang mengandungi muka taat. Pengiraan 19 plus 99 Isa ke-18. Nomor 19 merujuk kepada surah Al-Hijr, surah ke-15 yang mengandungi muka taat Alif Lam Ra, 19:1. Alif Lam Ra, tilka ayatu Al-Kitabi wa Qur'anin Mubainin. Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab dan Al-Quran yang nyata. Tafsir Ibn Kathir, muka taat ini menarik perhatian kepada keajaiban Al-Quran dan Tauhid. Nomor 99 merujuk kepada jumlah Asmaul Husna,
Clementes men nama Allah. Tetapi dalam konteks numerologi, ia juga boleh dipetakan ke surah Az-Zalzalah, surah ke-99, yang tidak mengandungi muqatta'at, tetapi relevan dengan tema kebangkitan dan tauhid. Ayat contoh, surah Az-Zalzalah, ta 2, Idza zulzilati al-ardu zilzalaha, wa akhrajati al-ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tafsir Ibn Katsir. Surah ini menekankan keadilan ilahi selari dengan tauhid. Jumlah 11-men ada polas 15, pilih sebemedi 14 plus melamat, sesuai dengan jumlah surah Al-Quran. Kaitan dengan muqatta'at, daripada setara 12 surah, 29 surah mengandungi muqatta'at. Surah Al-Hijr, surah ke-15 adalah salah satu daripada surah-surah ini. Nombor 99 mungkin melambangkan keseluruhan struktur Al-Quran, kerana Asma'ul Husna merujuk kepada sifat-sifat Allah yang mencakupi keseluruhan ajaran Tauhid. Punca digital 15 1 plus 5 61 Plazim 46 merujuk surah Al-An'am, surah ke-6 yang menekankan Tauhid melalui ayat seperti Musliman, wa indahu mafatihu al-gaibi la ya'lamuha illa huwa, dan pada sisinya kunci-kunci perkara gaib, tiada yang mengetahuinya melainkan Dia. Punca digital 19 main lamen san plus laplek plus minatu 9 plus 9 lek lak 19 right 18 plus laplas nasmene plus naple san plus atus 9 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dalam numerologi Al-Quran. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Bukhari, Volang, Book 61, Hadits 531. The Prophet said, whoever recites 3 ayat from the beginning of Al-Baqarah will be protected. Menunjukkan kepentingan surah muqatta'at seperti Al-Baqarah yang boleh dihubungkan dengan pola 115 melalui struktur numerik. Surah Al-Baqarah 272 Alif Lam Mim. Talika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqiina. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir Ibn Katsir. Muqatta'at adalah rahasia ilahi yang menekankan tauhid. Mengapa relevan? Kombinasi 15 plus 99 plus 15 plus minus 9 plus 9 pas 15 plus minus 9 plus 1 tempata menunjukkan bahwa jumlah surah Al-Quran boleh diuraikan ke dalam surah muqatta'at, surah Al-Hijr, dan konsep Asmaul Husna yang mencerminkan keharmonian dan tauhid. 1. Asmaul Husna, kuus minus 9. Huraian. Nombor 99 merujuk kepada Asmaul Husna, 99 nama Allah yang disebut dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Araf, 7-20. Walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang terbaik, maka serulah Dia dengan nama-nama itu. Tafsir Ibn Katsir. Asma'ul Husna merangkum sifat-sifat Allah yang menjadi asas tauhid. Kaitan numerologi. Dalam konteks pola 112, nombor 99 boleh dihubungkan dengan surah Az-Zalzalah, surah ke-9, yang menekankan keadilan ilahi. Punca digital 9 plus 9 lablas san plate plate blas right arrow 1 plus apatons is my lab 9 plus nanela mencerminkan kesempurnaan. Asmaul Husna juga dikaitkan dengan ibadah, kerana mengenal nama-nama Allah adalah sebahagian daripada ibadah yang membawa kepada keyakinan. Hadits dari Bukhari, Fa'aitan, Buk Top 75, Hadits Poto Jumlah. Allah has 99 names, 100 minus 1, and whoever memorizes them will enter paradise. Mengapa relevan? Nombor 99 menghubungkan pola 111 dengan Asmaul Husna, mengukuhkan tema tauhid dan ibadah yang berterusan hingga mencapai yakin. 1. Surah 15 plus 99 ayat huraian. Ungkapan surah 15 plus 99 ayat merujuk kepada surah Al-Hijr, surah Da, dan ayat ke-99 dalam surah tertentu, mungkin surah Az-Zalzalah atau ayat ke-99 dalam konteks lain. Surah Al-Hijr 15. Surah Al-Hijr mengandungi muqatta'at alif lam ra dan ayat tentang matani. 15. Walakad atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim. Tafsir Ibn Katsir. Matani merujuk kepada surah Al-Fatihah yang terdiri daripada 7 ayat, mengulang tema tauhid. Surah Al-Hijr mempunyai 9 ayat yang secara langsung berkaitan nombor 99 dalam ungkapan ini. Ayat ke-99 jika merujuk surah Al-Hijr menghadir, wabud rabbaka hayatiyaka al-yaqinu, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan. Tafsir Ibn Katsir. Ayat ini menekankan ibadah yang berterusan hingga mencapai yakin, yaitu keyakinan mutlak kepada Allah, yang sering ditafsirkan sebagai kematian atau kepastian iman. Jika merujuk surah Az-Zalzalah surah ke-9, ia hanya mempunyai 8 ayat, jadi nismen ayat lebih sesuai dengan surah Al-Hijr. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Muslim, Buk 790,
The Prophet said, "The Fatihah is the mother of the Quran." Mengukuhkan Al-Fatihah sebagai matani yang berkait dengan surah Al-Hijr 15 lodudu. Surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mengapa relevan? Surah Al-Hijr dengan 99 ayat menghubungkan pola 114 dengan matani dan konsep ibadah hingga yakin, mencerminkan keharmonian struktur Al-Quran. 1. Ayat 99, ibadat sampai yakin. Huraian, ungkapan ayat 99, ibadat sampai yakin, merujuk kepada surah Al-Hijr 15:5. Wabut rabaka hatta yatiyaka al-yakinu. Ayat ini menyeru untuk beribadah kepada Allah dengan konsisten sehingga mencapai yakin, yang menurut tafsir Ibn Katsir merujuk kepada keyakinan mutlak atau kematian. Kaitan numerologi. Nomor 59, ayat ke-9 Al-Hijr, selari dengan jumlah Asmaul Husna, mengukuhkan hubungan antara ibadah, mengenal Allah melalui nama-namanya, dan yakin. Punca digital 9. 9 plus 9 18 1 dalam presimiendo siman, plus 9 right arrow 1 plus 8 S minus siman, plus 9 plus serminta dan kesempurnaan. Nomor 9 sering muncul dalam pola lain, N725 6 menunjukkan konsistensi numerologi. Nomor 15, surah 99 ayat ke-18, sesuai dengan jumlah surah. Hujah dan dalil, surah Al-Ikhlas 194, Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yaulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tafsir Ibn Katsir, surah ini merangkum tauhid yang menjadi asas ibadah hingga yakin. Hadis dari Sahih Bukhari, volume 8, book 75, Allah has 99 names. Mengapa relevan? Ayat 9 menekankan ibadah sebagai laluan kepada yakin yang selari dengan tauhid dan struktur numerik. Pola 115. 1. Kaitan dengan matani dan tauhid. Matani, surah Al-Hijr 19:87 menyebut matani yang dikaitkan dengan surah Al-Fatihah 7 ayat. Punca digital 15 1 plus 5 661 plus 5 61 plus 9 6 menghubungkan ke surah Al-An'am. Nomor 7 ayat Al-Fatihah muncul berulang kali dalam pola seret 18 plus 11 J.1 alam satbat 11 7 premiudorium somat 11 12 teologlim. Tauhid. Pola 1 bats melalui pemetaan ke surah Al-Hijr dan Asmaul Husna, menegaskan tauhid sebagai inti Al-Quran. Surah Al-An'am, Kul ayu syai'in akbaru syahadatan kuli Allahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, apakah saksi yang paling besar? Katakanlah, Allah adalah saksi antara aku dan kamu. Mengapa pola 11 penting? Tauhid, pola 112, melalui muqatta'at dan Asmaul Husna, menegaskan tauhid sebagai inti Al-Quran. Surah Al-Ikhlas 112:1-4 merangkumnya. Matani nomor 7 Al-Fatihah dan ayat 16-87 menghubungkan pola 111 dengan pengulangan bertujuan. Keharmonian, kombinasi 16 plus 19 14 plus 59 asirinulas 14 plus 9 plus 1 plus 18 dan kekerapan Asmaul Husna mencerminkan harmoni matematik. Struktur tidak linear. Pemetaan ke surah Al-Hijr dan ayat 99 menunjukkan web tematik Al-Quran. Ibadat hingga yakin. Ayat 19-9 menyeru ibadah berterusan, yang selari dengan tujuan Al-Quran untuk membawa kepada keyakinan mutlak. Kesimpulan pola 114 dihasilkan melalui penguraian numerologi. 19 plus 9 mas mamil, 12 melamble, 9 plus 14, pustaus notomat, dan menghubungkan mukata ajir, Asmaul Husna, dan ayat 99 dengan konsep ibadah hingga yakin. Ia relevan karena mencerminkan tauhid, matani, dan keharmonian, seperti yang ditunjukkan dalam surah Al-Hijr, Mimplasa, dan hadis tentang Al-Fatihah serta Asmaul Husna. Pola ini mengukuhkan struktur ilahi Al-Quran. Utro, pola 115 mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran dengan tauhid sebagai inti dan ibadah sebagai laluan kepada yakin. Seperti hadis dari Sahih Muslim, tauhid is the key to paradise. Pola ini memperkukuh iman melalui penerokaan numerologi yang selari dengan matani. Untuk kajian lanjut, rujuk tafsir Ibn Katsir dan sumber seperti Tanzil.net. Penjelasan pola 111 dalam kerangka konseptual struktur Al-Quran. Kata pengantar buku ini merupakan kompilasi dan penyusunan semula daripada penjelasan-penjelasan mengenai pola 115 dalam konteks struktur Al-Quran. Pola 116 merujuk kepada pendekatan numerologi yang menghubungkan jumlah surah Al-Quran dengan elemen-elemen seperti tauhid, matani, keharmonian, struktur tidak linear, muqatta'at dan pelbagai corak matematik.
Penjelasan ini disokong oleh ayat Al-Quran, tafsir Ibn Kathir, dan hadits autentik daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalil utama termasuk surah Al-Hijr, "Walaqad atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim." Dan sesungguhnya, kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, yang menurut tafsir Ibn Kathir merujuk kepada surah Al-Fatihah sebagai matani. Analisis ini menggabungkan pengiraan matematik seperti pendaraban digit, penjumlahan, punca digital, dan pemetaan ke surah atau ayat. Ia juga menghubungkan pola Saplo-Bamblas dengan pola Sarido 29, nombor Hardy Ramanujan, Mukataat, dan nombor signifikan seperti 19 dalam surah Al-Mudaththir 750. Pendekatan ini bertujuan memperkukuh pemahaman tentang kesempurnaan ilahi Al-Quran, tetapi harus didekati dengan tafsir autentik dan iman kepada Tauhid. Bab 1. Pengantar kepada pola Sapslablas. Pertanyaan mengenai pola Sapslablas merujuk kepada pendekatan numerologi yang digunakan untuk meneroka corak matematik dalam struktur Al-Quran, selari dengan konsep Tauhid, matani, keharmonian, dan susunan tidak linear. Angka 118 adalah signifikan kerana ia mewakili jumlah surah dalam Al-Quran, dan analisis pola melibatkan transformasi nombor melalui pendaraban digit, penjumlahan, atau pemetaan ke surah, ayat, atau mukataat, huruf-huruf terputus seperti alif lam mim. Kami akan menjelaskan bagaimana pola Sapslablas dihasilkan, mengapa ia relevan, dan hubungannya dengan struktur Al-Quran, dengan merujuk kepada ayat, tafsir, dan hadits untuk memperkuat hujah. Dalil daripada surah Al-Hijr, 1987. "Walaqad atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Menurut tafsir Ibn Kathir, menunjukkan matani sebagai elemen pengulangan yang menyokong tauhid, yang boleh dikaitkan dengan corak numerologi seperti pola. Hadis dari Sahih Bukhari, Vol. Books Maitetia. Tentang ayat kursi, mengukuhkan tauhid sebagai inti struktur Al-Quran. Nota: hadis ini sebenarnya merujuk kepada surah Al-Ikhlas sebagai setara dengan 1/3 Al-Quran. Rujukan untuk ayat kursi mungkin merujuk hadits lain seperti Sahih Bukhari 5011. Bagaimana pola 112 dihasilkan? Pola dalam konteks ini merujuk kepada kaedah numerologi yang melibatkan transformasi nombor melalui langkah-langkah seperti pendaraban digit, penjumlahan, atau pemetaan ke nombor surah, ayat, atau mukataat. Untuk pola 116, kami akan meneroka beberapa pendekatan numerologi yang menghubungkan nombor 112 dengan struktur Al-Quran, berdasarkan contoh pola sebelumnya, KDT, pola Judul-Diman, nombor 8, dan sifat matematik Al-Quran. Langkah-langkah pengiraan pola 112. Langkah sah, pendaraban digit. Nombor 112 diambil sebagai titik permulaan kerana ia adalah jumlah surah dalam Al-Quran. Pendaraban digit 1 times 1 times 4. Hasilnya adalah mumta, sebuah nombor tunggal yang boleh dikaitkan dengan struktur Al-Quran. Langkah 2, penjumlahan digit. Sebagai alternatif, jumlahkan digit 1 plus 1 661 plus 1 plus 4 ada 6 plus 1 plus 1 plus 4 6. Nomor 6 boleh dipetakan ke surah Al-An'am, surah ke-6 yang menekankan tauhid melalui naratif penciptaan dan keesaan Allah. Langkah 3, pemetaan ke surah atau mukataat. Nombor mata boleh merujuk kepada surah An-Nisa, surah ke-mata, yang membincangkan keadilan dan tauhid dalam konteks sosial. Nomor 6 merujuk kepada surah Al-An'am, yang mengandungi ayat seperti Nawi Masunai, wa indahu mafatihu, al-gaibi la ya'lamuha illa huwa, pada sisinya kunci-kunci perkara gaib, tiada yang mengetahuinya melainkan dia. Secara lebih kompleks, 112 boleh dihubungkan dengan jumlah surah, dan pendaraban lanjutan, sideha. 112 times sante sapbolo, 4.512 times 1 times 1 times 4 bas, kan 111 samsad kompor 5 menghasilkan nombor baru yang boleh diuraikan. 4 plus mem plus na plus 44 plus 6 plus na 54 plus 6 plus na plus 11, merujuk surah Al-Hijr, yang menyebut matani. Langkah 4, punca digital. Punca digital 1 daba, 1 plus 1 nambah 1, plus 1 plus putar 6 plus 1 plus 1 plus 1. Punca digital 6 adalah nombor tunggal, mencerminkan kesederhanaan tauhid. Menariknya, punca digital banyak nombor dalam pola 229, nombor 28, sering menghasilkan 9, tetapi 112 menghasilkan 6, menunjukkan variasi dalam corak. Contoh lanjutan, pola 112, pemetaan ke mukataat, surah Al-An'am, tidak mengandungi mukataat,
Tetapi nombor 11 boleh dikaitkan dengan jumlah keseluruhan surah, termasuk 29 surah yang mengandungi muqatta'at. Jika kita mengambil jumlah huruf muqatta'at dalam Al-Quran, Ame, Alif Lam Mim, Ae, analisis numerologi boleh menghubungkan 11 dengan jumlah kekerapan huruf tertentu. Alif muncul dalam banyak muqatta'at. Transformasi lanjutan. Jika 11 diuraikan lagi, Sabio Batase, 11 plus 6, nang kehimlisle, 1 plus mata, 6 times simplesta sirusapatam sabla. 1 plus 8 plus akudo 6, nang kesnaples esarbnapa. Ziples adalah nombor signifikan dalam kajian numerologi Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mudaththir, Takuru. Ini menunjukkan corak berulang yang selari dengan matani. Mengapa pola 104 relevan? Pola 114 relevan karena ia mencerminkan kesempurnaan struktur Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah yang disusun secara ilahi untuk menyampaikan tauhid. Berikut adalah sebab-sebab utama. Simbolisme. Jumlah surah angka 11 adalah jumlah keseluruhan surah yang menurut tafsir klasik seperti Ibn Kathir mencerminkan kesempurnaan ilahi. Hadis dari Sahih Bukhari Vol. 6, Buk 61, Hadis 54. The Quran is an intercessor, something given permission to intercede, mengukuhkan kepentingan struktur Al-Quran. Pola 111 menghubungkan nombor ini dengan tema tauhid, seperti dalam surah Al-Ikhlas Pa. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yu'lad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Taftid. Tafsir Ibn Kathir. Surah ini merangkum tauhid, dan nombor 11 menunjukkan kedekatan simbolik. Kaitan dengan matani pola 14 melalui transformasi seperti 1 hungkap mat 81 times 4 1 tugas 1 4 atau 1 plus mat 6 mas 1 plus 1 plus 4 61 plus 1 plus 1 plus mat 6 mencerminkan konsep matani, pengulangan bertujuan. Surah Al-Hijr menyebut matani dan tafsir Ibn Thim menghubungkannya dengan surah Al-Fatihah yang terdiri daripada 7 ayat mengukuhkan tauhid. Hadis dari Sahih Muslim. The Prophet said, the Fatihah is the mother of the Quran. Muslim, Bookmore, Hadits 760, menunjukkan Al-Fatihah sebagai matani yang boleh dikaitkan dengan corak pola. Keharmonian struktur Al-Quran mempamerkan keharmonian melalui irama dan tema berulang, seperti dalam surah Rahman, 51 mata, Ar-Rahman, Allama Al-Qur'ana, Khalaka, Al-Insana, Allamahu Al-Baina, yang maha pemurah. Dia mengajarkan Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan rahmat tauhid. Pola 114 dengan pemetaan ke nomor seperti 6 atau mata mencerminkan harmoni ini melalui sambungan matematik. Struktur tidak linear. Susunan 114 surah adalah tidak linear, tetapi saling berkaitan, seperti web tematik. Pola 114 menunjukkan bagaimana nomor ini boleh diuraikan untuk menghubungkan surah tertentu. Daite, surah 46 atau 15, mencerminkan struktur ilahi. Dalil, surah Asy-Syar, Simon Patotika, Alam Nashrah Laka Sadraka, Wawadana Angka Wizraka, Alladhi Angkada Tahraka, bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Tafsir Ibn Kathir, surah ini menunjukkan keharmonian dan tauhid dalam bimbingan ilahi. Kaitan dengan muqatta'at, daripada 112 surah, 29 surah mengandungi muqatta'at. Pola 116, melalui transformasi seperti 1 lambat manterat sulablas, right arrow mantasa sulablas lompa, atau 1 lablas tai, 6 1 6, boleh dihubungkan dengan surah-surah muqatta'at seperti surah Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Hadis dari Sahih Bukhari, Volume Sang, Buk 61, Hadis Vimirhab Sekrosuwato. The Prophet said, whoever recites 3 ayat from the beginning of Al-Baqarah will be protected. Mengukuhkan kepentingan surah-surah ini. Hubungan pola 114 dengan kerangka konseptual tauhid. Pola 11 melalui punca digital NAMS menghubungkan ke surah Al-An'am yang menekankan tauhid. Ayat 6 Kulayu sya'in akbaru syahadatan, kuli Allahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, apakah saksi yang paling besar? Katakanlah, Allah adalah saksi antara aku dan kamu. Tafsir Ibn Kathir, ayat ini mengesahkan tauhid. Matani, pengulangan dalam pola, transformasi berulang, selari dengan matani. Surah Al-Fatihah, 1-7 dengan 7 ayat adalah matani utama, dan pola 116 boleh dikaitkan melalui nomor 7. Sarbu 18, 18 is 7.12 Div 16, approx 7.25, Wajuju star 25, hampir 7. Keharmonian,
Pola 18 mencerminkan keharmonian matematik seperti kekerapan frasa Bismillah sekali dalam Al-Quran. Ayat Surah Ar-Rahman 55:11, Fabi ayyi rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan? Tafsir Ibn Katsir menunjukkan irama berulang. Struktur tidak linear. Pola 111 menghubungkan surah-surah seperti Al-An'am dan An-Nisa, mencerminkan web tematik Al-Quran. Hujah dan dalil tambahan. Surah Al-Baqarah 2 Bora, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu, seperti di atas. Tafsir Ibn Katsir, ayat ini adalah inti tauhid, dan pola 114 melalui sambungan ke surah Muqatta'at mengukuhkannya. Hadis dari Sahih Bukhari, Silemento 3, hadis mapatot judus latte, by him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran, tentang ayat kursi, menunjukkan kepentingan struktur Al-Quran. Nota, hadis ini lebih tepat untuk surah Al-Ikhlas, untuk ayat kursi, rujuk hadis lain. Hujah, pola 111, walaupun spekulatif, selari dengan kajian numerologi Al-Quran, Sidaf, karya Rashad Khalifah tentang nomor 19, tetapi harus disokong oleh tafsir klasik untuk autenticity. Bab 2, pola 112 dan hubungan dengan Muqatta'at, Matani, serta pola Siri 229. Pertanyaan ini meminta penjelasan lanjutan tentang pola 111, dengan merujuk kepada hubungan numerologi, seperti Muqatta'at, 60+46-60+64, persamaan 64-84-88-88, Matani sebagai 1+7-11, dan kaitan dengan pola Siri 229. Dalam konteks kerangka konseptual struktur Al-Quran, pola merujuk kepada pendekatan numerologi yang menghubungkan nombor dengan surah ayat atau Muqatta'at, untuk menyerlahkan tauhid, matani, keharmonian, dan struktur tidak linear Al-Quran. 1. Pola 111 dan hubungan dengan Muqatta'at, namun topan mampui plus mampu mapa. Pengiraan 64 plus mapat nama 110. Jumlah 4 plus simpot 6 kwa 110, bukan 111, menunjukkan kemungkinan variasi. Nomor 64 dipetakan ke surah At-Taghabun, 61. Yusabihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tafsir Ibn Katsir menegaskan tauhid. Nomor 46 ke surah Al-Ahqaf, Tanzilu al-kitabi mina Allahi al-azaizi al-hakimi, dengan Muqatta'at Hamim. Pengiraan 56-4-16. Nomor 50 ke surah Kaf, Kaf wal Qur'ani al-Majidi, dengan Muqatta'at Kaf. Tafsir Ibn Katsir menegaskan kemuliaan Al-Quran. Hujah, hadis dari Sahih Bukhari, Buk 61, hadis Mimazutil Eta. Surah Al-Baqarah, 2 Alif Lam Mim, Talika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Tafsir Ibn Katsir, Muqatta'at adalah rahasia ilahi yang menarik perhatian kepada tauhid. 2. Persamaan 64, 56, 64 kwa 88 dan 88. Punca digital 64, 6 plus pares 10 wahrihis 19 plus mabrabis 10. Right arrows 1 plus Neroi plus 10, 1 plus Nohi 1, Punca digital Vortena, 4 plus Nekas 10, 1 plus Novi Sabortsin plus 6 Kulot 10, Right arrows 1 untuk Hamprase plus 10, 1 plus Nerote 1. Kedua-dua menghasilkan 1, mencerminkan tauhid. Tapar yang lain naik sortiwat, times eta, dikonaikkan usobayawat kabela aikwin nakuli 4. Nomor 8 ke surah Al-Anfal, Batlesan. Yas'aluna ka'ani al-anfali kul anfalu lillahi wa rasuli. Tafsir Ibn Katsir menegaskan ketaatan kepada Allah. Hujah, hadis dari Sahih Bukhari, Box 9, Box 9 hadis Partsut Diwato. Ayat kursi, 2 deraswin mem, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu. 3. Matani, 1 plus 7, 11. Han pusahabi yotot plus sejuro, plus sunat dimatut sujud. Nomor 11 ke surah Al-Isra, 11 wata. Subhana allati asra bi abdihi laylan mina al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa. Tafsir Ibn Katsir menegaskan kebesaran Allah. Punca digital, Sadon plus 7 ekuato 8 plus 1, plus 7 yudu 7 lekwalepan. Hujah, hadis dari Sahih Muslim, Bukum 4, hadis Ridodul Lampololo. Surah Al-Fatihah, wadudo 1 jua. Mumpor, matani kulopola, silin joto do 2 tsinginan, pola silio jujo tutia, sibladan tu silio stinotia, plus 2 7 2 sono do wasile kuia, plus 10 kweti, plus 7 2 sevduka 6 2 ti, plus 2 nurintai, plus 7 2 tinen. Transformasi 1729 77 kainai 126 136 ultra 1 plus 2 equals 31739. Run right arrow 1 times 7 1 means 2. Right arrow 1 times 2 times 6. Right arrow 1 equal times 12. Right arrow 1 plus 2 equals 3179. 7 third time can 2 hek and 9 126 can take equal 1 plus 2 equals 3.
Pangkat digital, 1 plus 7 plus 2 plus 9 and 19, 1 plus 9 11 plus 7 plus 2 plus 9 and 19, right arrow 1 plus 9 plus 2 plus 2 plus 9 and 1 plus 9 plus 9 plus 1. Pemetaan ke surah 2, 3, 7 dan 9, buat tasnaat. Hujah, surah Al-Ikhlas, 1, 2, 1 dan 4, hadits dari Sahih Muslim, Tauhid is the key to paradise. Bab 3, pola 112 dan kaitan lanjutan dengan mukataat serta pola seliju judul 2 juz minan. Ungkapan, pola 112, mukataat versian plus 40 plus 46 versian plus 4 plus 40 tulisnam sepatu 2. Hamim ayin singkaf ayat 12 plus 4 dan partlenan ahador racit plus tasyid. Matani, pola nisito jet guajnas dibo. Vims, pola 11 dan mukataat, 2 versinas 45 plus 40, 2 plus 4 plus payatian 2 plus 42, 2 plus 45 plus sesin la pasie badumio, plus 45 plus 4 o sisque serisno la plus pori, ifiesto na potko. Surah Al-Ankabut, 29, 1-2, Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanuna. Surah Al-Jatiyah, 45, Hamim. Tanzilu al-Kitabi min Allahi al-Azizi al-Hakimi. Surah Ghafir, Hamim. Tanzilu al-Kitabi min Allahi al-Azizi al-Alimi. 29 44 plus 41 29 plus 44 plus 41 equal 40 49 44 plus 40 114. Surah Ad-Dukhan, 44 1. Hamim. Wali Kitabi Al-Mubeni. Surah Fusilat 112, Hamim, Tanzilun Mina Ar-Rahmani Ar-Rahimi. 29 plus 42 ku sebisay semlet from 1 to 29, plus 42 1 to 21. Surah Ash-Shura 42.1 Hamim, Ain Sin Kaf. Pungka Digital 71, 7 plus 77, plus 1, 87 ko 8. Hujah, hadith dari Sahih Bukhari, 6, book 61, hadith 531. 6. Hamim Ain Sin Kaf nilai abjad, 8, Mim equals 40, Ain equals 70, Sin equals Sangti, Kaf equals 100. Jumlah 278. Punca digital 2 plus 7 then plus 80, 1 plus 11 equals 80 da, plus 7 plus 8 equals Tibetan. Right arrow 1 plus 7 equals 82, plus 7 plus 8 equals 7, 1 plus 7 equals 8. 2 times 70 1 to 22 times 7 times 8 with 1 is 22 can take when would 12. Hampir handang borton. Surah Ash-Shura 42:3, Kathalika yuhi ilaika wa ila alathina min kablika Allahu al-Azizu al-Hakimu. 7. Ayat 1 2 plus la parte 1 ayat 32. Surah Al-Baqarah 2 1 2. Nomor potrata, Surah Fusilat Baprawata. Jumlah surah 2 plus portawan porto 3 plus porwatan watira 2 plus portawana. Surah Az-Zukhruf 8. Parta, repras plus CD, plus tuna, jed transformasi. Porkuat hampaite CD plus C plus porte, y dejo no tuwase, right la por C, right duadin, plus 4 de 1, sato kwase, plus CG plus porteno, CD. Nomor 7 ke surah Al-Araf, yo. Alif Lam Mim Sad. Kitabun onzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Hujah, hadith dari Sahih Muslim, hadith 160. Zmin, matani, pola sidudat 22 siminan. Pengiraan seperti di atas. Pemetaan ke surah Muqatta'at. Bab Pompo. Pola 112 dan hubungan dengan Muqatta'at, Nun, Sad, serta surah 74 ayat 30. Ungkapan, Muqatta'at Nun 68 kuye mabu, Sadi egulam pleb blendo plus nuren plus digopap, dan diberladulam Wahyu 4 surah Jubmat ayat teku di atasnya ada Zimbles, Jujides nasmat par Jubmat pleb plus no, Ju mateni pola selisitut had 12 diban. Spol. Muqatta'at, Nun 68, Kafulimpru, Sadi di kalbapat. Nun 68, Surah Al-Kaba. Nun wal kalami wa ma yasturuuna. Punca digital, Efulimpur. Surah Kaf, Kaf wal Qur'ani al-Majidi. Punca digital fem. Sadi kotirikololan. Surah Sad, Sad wal Qur'ani di at-Tikri. Punca digital, 2. Hujah, hadith dari Sahih Bukhari, Vol. 5, Books 91, hadith by Wat. Ibleles. Sad ikuti-puls 9 times plus 99 tulut plus dididinam. 9 plus 99 ikus tidruyata. Nomor 9 plus dalam surah Al-Mudaththir. Alaiha tisata asyara. Punca digital 9 times. 1 plus 2 tadibineng. Surah Al-Baqarah. 2. Surah Yasin. Ternect 1 to 2. Yasin. Wal Qur'ani al-Hakimi. Hadith dari Sahih Muslim. Yasin is the heart of the Quran. Tolev 36 plus 38 Wahyu 4. 36 plus 38 4 36 plus 38 equal to 7 37 soha plus 88 equal 74. Surah Al-Mudaththir 1 to 2. Ya ayuha al-Mudathtiru kum fa'antir. Hadith dari Sahih Bukhari, Vol. 1, Book 1, Hadith 3. 13. Surah Jub 4 ayat 30.
Di atasnya ada 19 730 74 plus 3 plus 0 77 surah Jubibli Promna alaiha tisata asyara Jumat plus 3 Snora bila 7 plus 6 plus T plus Norowa 77 right arrow 7 far plus 3 plus 0 Jihojo nomor 7 ke Al-Fatihah atau Al-Araf. Hadits dari Sahih Muslim Bokpot Futa Nables Matani, kula pola Siriu Jodo 729, seperti dijelaskan di atas. Kesimpulan pola 11 dihasilkan melalui pendaraban digit 1 kere 1 4 4 41 times 1 times mutan 41 km 1 ke 4 4 penjumlahan 1 plus 1 plus 4 61 plus 1 plus 4 plus 1 plus 6 atau pemetaan ke surah mencerminkan tauhid, matani, dan keharmonian. Ia relevan kerana menghubungkan jumlah surah dengan struktur ilahi Al-Quran, seperti yang ditunjukkan dalam surah Al-Hijr, Aple Al-7, dan hadits tentang Al-Fatihah. Outro pola 11 mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran, tetapi harus didekati dengan tafsir autentik dan iman kepada tauhid. Seperti hadits dari Sahih Muslim, tauhid is the head of the matter. Pola ini memperkukuh kesedaran akan keesaan Allah dalam struktur Al-Quran. Untuk penerokaan lanjut, rujuk tafsir Ibn Kathir dan sumber numerologi seperti tanzil.net. Penjelasan pola 11 dalam kerangka konseptual struktur Al-Quran. Pengantar, pertanyaan mengenai pola 11 merujuk kepada pendekatan numerologi yang digunakan untuk meneroka corak matematik dalam struktur Al-Quran, selari dengan konsep tauhid, matani, keharmonian, dan susunan tidak linear. Angka 11 adalah signifikan kerana ia mewakili jumlah surah dalam Al-Quran, dan analisis pola melibatkan transformasi nombor melalui pendaraban digit, penjumlahan, atau pemetaan ke surah, ayat, atau muqatta'at, huruf-huruf terputus seperti alif lam mim. Kami akan menjelaskan bagaimana pola 11 dihasilkan, mengapa ia relevan, dan hubungannya dengan struktur Al-Quran, dengan merujuk kepada ayat, tafsir, dan hadits untuk memperkuat hujah. Dalil daripada surah Al-Hijr, Walakat atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Menurut tafsir Ibn Kathir, menunjukkan matani sebagai elemen pengulangan yang menyokong tauhid, yang boleh dikaitkan dengan corak numerologi, seperti pola. Hadits dari Sahih Bukhari, voluminan, box 3, hadits 4, tentang ayat kursi mengukuhkan tauhid sebagai inti struktur Al-Quran. Bagaimana pola 11 dihasilkan? Pola dalam konteks ini merujuk kepada kaedah numerologi yang melibatkan transformasi nombor melalui langkah-langkah seperti pendaraban digit, penjumlahan, atau pemetaan ke nombor surah, ayat, atau muqatta'at. Untuk pola 11, kami akan meneroka beberapa pendekatan numerologi yang menghubungkan nombor 11 dengan struktur Al-Quran, berdasarkan contoh pola sebelumnya, pola 729, 648, dan sifat matematik Al-Quran. Langkah-langkah pengiraan pola 11. Langkah 1. Pendaraban digit nombor 11 diambil sebagai titik permulaan kerana ia adalah jumlah surah dalam Al-Quran. Pendaraban digit 1 kai 1 kai mot labakrosa 2 times 1 times muta 4 satem santak mukobin fumpo. Hasilnya adalah 4, sebuah nombor tunggal yang boleh dikaitkan dengan struktur Al-Quran. Langkah 2. Penjumlahan digit. Sebagai alternatif, jumlahkan digit 1 plus 1 plus mapal 61 plus 1 plus mata iwana 6 1 plus 1 plus mora 6. Nombor 6 boleh dipetakan ke surah Al-An'am, surah ke-6 yang menekan tauhid melalui naratif penciptaan dan keesaan Allah. Langkah 3. Pemetaan ke surah atau muqatta'at. Nombor pa boleh merujuk kepada surah An-Nisa, surah ke-4 yang membincangkan keadilan dan tauhid dalam konteks sosial. Nomor 6. Merujuk kepada surah Al-An'am yang mengandungi ayat seperti Nanglam plus ni, wa indahu mafatihu al-gaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisinya kunci-kunci perkara gaib, tiada yang mengetahuinya melainkan dia. Secara lebih kompleks, 11 boleh dihubungkan dengan jumlah surah, dan pendaraban lanjutan, Jiyadek, 11 koim 1 kai salim tram, mapah liblam 6. Times 1 times matr uapa 1 manam tesantai sante sampo menghasilkan nombor baru yang boleh diuraikan. Mat plus 5 plus 6 15, mat plus 5 plus 19, 4 plus 5 plus 6 plus 15 merujuk surah Al-Hijr yang menyebut matani. Langkah 4. Punca digital 11. 1 plus 1 plus 4 6, 1 plus 1 plus mata 6, 1 plus 1 plus mat ya hukuin 6. Punca digital 6 adalah nombor tunggal mencerminkan kesederhanaan tauhid. Menariknya, punca digital banyak nombor dalam pola Jito 29 sering menghasilkan 9, tetapi 111 menghasilkan 6, menunjukkan variasi dalam corak.
Contoh lanjutan. Pola 118 pemetaan mukataat. Surah Al-An'am tidak mengandungi mukataat, tetapi nomor 118 boleh dikaitkan dengan jumlah keseluruhan surah, termasuk 29 surah yang mengandungi mukataat. Jika kita mengambil jumlah huruf mukataat dalam Al-Quran, Yaf, Alif Lam Mim, Yasin, Della. Analisis numerologi boleh menghubungkan 118 dengan jumlah kekerapan huruf tertentu. Alif muncul dalam banyak mukataat. Transformasi lanjutan. Jika 111 diuraikan lagi, 112 tasap lasap lasap mapatlah, 6 nang kaim 15 1 kababas. 112 tak right taro, 1 plus 1 4, wewe 6, 6 times 15 plus 1 babas. 11 1 plus apa 6, senang kaim 19 1 tambah. Simples adalah nomor signifikan dalam kajian numerologi Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mudaththir, 74, Dakulu. Ini menunjukkan corak berulang yang selari dengan matani. Mengapa pola 111 relevan? Pola 116 relevan karena ia mencerminkan kesempurnaan struktur Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah yang disusun secara ilahi untuk menyampaikan tauhid. Berikut adalah sebab-sebab utama. Simbolisme. Jumlah surah angka 114 adalah jumlah keseluruhan surah yang menurut tafsir klasik seperti Ibn Kathir mencerminkan kesempurnaan ilahi. Hadits dari Sahih Bukhari, Yerin Mukbuk 61, Hadits Miabot Sirik de Pokwa. The Quran is an intercessor, something given permission to intercede, mengukuhkan kepentingan struktur Al-Quran. Pola 116 menghubungkan nomor ini dengan tema tauhid seperti dalam surah Al-Ikhlas, 112, Satma Sotumpata, Kul huwa Allahu ahad, Allahu asamad, lam yalid walam yolad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tafsir Ibn Kathir, surah ini merangkum tauhid, dan nomor 112, hampir 112, menunjukkan kedekatan simbolik. Kaitan dengan matani pola 112, melalui transformasi seperti Satkewe Sontai Sopo Lompa, Suanta times 1 Smoto Guampar, Santkaim 1 Mosompor, atau Sumut plus 1 plus 4 6, Saung 1 plus 1 plus 4 6, mencerminkan konsep le matani, pengulangan bertujuan. Surah Al-Hijr menyebut matani, dan tafsir Ibn Kathir menghubungkannya dengan surah Al-Fatihah, yang terdiri daripada 7 ayat, mengukuhkan tauhid. Hadits dari Sahih Muslim. The Prophet said, the Fatihah is the mother of the Quran, Muslim, Book Kompor, menunjukkan Al-Fatihah sebagai matani yang boleh dikaitkan dengan corak pola. Keharmonian struktur Al-Quran mempamerkan keharmonian melalui irama saj dan tema berulang, seperti dalam surah Ar-Rahman, 55.14. Ar-Rahman, Allama Al-Qur'ana, Khalaqa Al-Insana, Allamahu Al-Baina, yang Maha Pemurah, dia mengajarkan Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan rahmat tauhid. Pola 111 dengan pemetaan ke nombor seperti 6 atau pata mencerminkan harmoni ini melalui sambungan matematik. Struktur tidak linear. Susunan 115 surah adalah tidak linear, tetapi saling berkaitan seperti web tematik. Pola 112 menunjukkan bagaimana nombor ini boleh diuraikan untuk menghubungkan surah tertentu. Surah Unta, Enmam, atau 15 mencerminkan struktur ilahi. Dalil, surah Asyar, Alam nashrah laka sadraka, wawadana angka wizra aladhei angkada tahraka. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Tafsir Ibn Kathir, surah ini menunjukkan keharmonian dan tauhid dalam bimbingan ilahi. Kaitan dengan mukatta'at, daripada 118 surah, 29 surah mengandungi mukatta'at. Pola 118 melalui transformasi seperti stulap plat matlat basot, satero mat serat plasot mapar, atau stelap 6 sabat ban 6, boleh dihubungkan dengan surah-surah mukatta'at seperti surah Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Hadits dari Sahih Bukhari, Yitnam Buktok 1, Hadits Miato Tigil Deswata. The Prophet said, whoever recites 3 ayat from the beginning of Al-Baqarah will be protected, mengukuhkan kepentingan surah-surah ini. Hubungan pola 118 dengan kerangka konseptual tauhid. Pola 118 melalui punca digital 6 menghubungkan ke surah Al-An'am yang menekankan tauhid. Kul ayu syai'in akbaru syahadatan kuli Allahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, apakah saksi yang paling besar? Katakanlah, Allah adalah saksi antara aku dan kamu. Tafsir Ibn Kathir, ayat ini mengesahkan tauhid. Matani, pengulangan dalam pola 7, transformasi berulang, selari dengan matani. Surah Al-Fatihah 1-17 dengan 7 ayat adalah matani utama, dan pola 114 boleh dikaitkan melalui nomor 7, Seth, 118 pada 7.125,
111, Sarung Unjumlah, Fabi 7.15, hampir jujur. Keharmonian, pola 112, mencerminkan keharmonian matematik seperti kekerapan frasa, Bismillah 11 kali dalam Al-Quran. Ayat Surah Rahman, 55-11, Fabi, ayyi ala'i rabbikuma, tukatiban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Tafsir Ibn Katsir menunjukkan irama berulang. Struktur tidak linear. Pola 111 menghubungkan surah-surah seperti Al-An'am dan An-Nisa, mencerminkan web tematik Al-Quran. Hujah dan dalil tambahan ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah, ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyumu, seperti di atas. Tafsir Ibn Katsir, ayat ini adalah inti tauhid, dan pola 111 melalui sambungan ke surah Muqatta'at mengukuhkannya. Hadis dari Sahih Bukhari, volume 9, books 9-3, hadis 401. By him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran, tentang ayat kursi, menunjukkan kepentingan struktur Al-Quran. Hujah, pola 116, walaupun spekulatif, selari dengan kajian numerologi Al-Quran. Karya Rashad Harad Khalifa tentang nomor 19, tetapi harus disokong oleh tafsir klasik untuk autenticity. Kesimpulan dan outro. Kesimpulan, pola 112 dihasilkan melalui pendaraban digit 1 ke 1 ke 4 ke 41, times 1 times 4, 1 sampai 4, penjumlahan 1 plus 1 plus 4.61, plus 1 plus 4.6, 1 plus 1 plus 4.6, atau pemetaan ke surah, mencerminkan tautani dan keharmonian. Ia relevan karena menghubungkan jumlah surah dengan struktur ilahi Al-Quran, seperti yang ditunjukkan dalam surah Al-Hijr dan hadits tentang Al-Fatihah. Outro, pola 111 mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran, tetapi harus didekati dengan tafsir autentik dan iman kepada tauhid. Seperti hadits dari Sahih Muslim, tauhid is the head of the matter. Pola ini memperkukuh kesedaran akan keesaan Allah dalam struktur Al-Quran. Untuk penerokaan lanjut, rujuk tafsir Ibn Katsir dan sumber numerologi seperti Tanzil.net. Penjelasan pola sablabat dalam kaitan dengan Muqatta'at, Matani, dan pola 1229, pengantar. Pertanyaan ini meminta penjelasan lanjutan tentang pola 111 dengan merujuk kepada hubungan numerologi seperti Muqatta'at, 64, plus 46 50, plus nama 4, persamaan 64 46 4, 8 8, Matani sebagai 1 plus 7 11, dan kaitan dengan 22 stimen. Dalam konteks kerangka konseptual struktur Al-Quran, pola merujuk kepada pendekatan numerologi yang menghubungkan nomor dengan surah, ayat, atau Muqatta'at, huruf-huruf terputus seperti alif lam mim, untuk menyerlahkan tauhid, matani, keharmonian, dan struktur tidak linear Al-Quran. Kami akan menguraikan setiap elemen ini dengan dalil dari ayat Al-Quran, tafsir Ibn Katsir, dan hadits autentik seperti dari Sahih Bukhari, volume 9, books 9-3, hadits 477. By him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran. Berkenaan ayat kursi, mengukuhkan tauhid. Kami juga akan merujuk surah Al-Hijr, 19:7. Walakat atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim. Dan, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, yang menurut tafsir Ibn Katsir, merujuk kepada surah Al-Fatihah sebagai matani, simbol pengulangan bertujuan. Analisis ini akan menjelaskan bagaimana dan mengapa pola 112 berkaitan dengan Muqatta'at, Matani, dan pola 1729. Bagaimana pola 111 dihasilkan dan dihubungkan. Pola 111 merujuk pada jumlah keseluruhan 112 surah dalam Al-Quran yang menjadi titik permulaan analisis numerologi. Kami akan menguraikan hubungan yang dinyatakan 64 plus 46 50 plus 64, 64 kuala 6, 88, Matani kuala plus 7 las 12, dan pola 172 dengan langkah-langkah mahmatatik dan konteks Al-Quran. 1. Pola 111 dan hubungan dengan Muqatta'at, 64 plus 50 plus 64. Huraian, ungkapan, pola 115 ikla, Muqatta'at 64 plus 46 plus 64, mencadangkan bahwa nomor 111 boleh diuraikan kepada pasangan nomor 64 dan 40 dan 60 yang berkaitan dengan Muqatta'at. Muqatta'at adalah huruf-huruf terputus yang terdapat dalam 20 seniman daripada 11 surah, seperti Alif Lam Mim, surah 2, atau Yasin, surah 36. Berikut adalah analisis. Pengiraan 64 plus 46, 110, jumlah 64 maupun 110, bukan 114, menunjukkan kemungkinan variasi dalam kaedah pola. Walau bagaimanapun, jika kita anggap ini merujuk kepada surah tertentu,
Nombor 64 boleh dipetakan ke surah At-Tahabun surah ke-64 yang membincangkan tauhid dan hari kiamat. Ayat contoh, surah At-Tahabun 61, Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi lahu al-mulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Baginya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Ibn Katsir. Ayat ini menegaskan tauhid dalam kekuasaan Allah. Nombor 46 merujuk surah Al-Ahqaf yang mengandungi muqatta'at hamim. Ayat contoh, surah Al-Ahqaf bab 62, Tanzilu al-kitabi mina Allahi al-azizi al-hakimi. Penurunan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir Ibn Katsir. Muqatta'at ini menunjukkan keajaiban Al-Quran. Jumlah 110 mungkin merujuk kepada bilangan ayat atau huruf dalam konteks tertentu, tetapi tidak tepat sama dengan 116. Untuk mendekati 114, kita boleh mempertimbangkan nombor tambahan seperti Mat, Sab 11, Sab 10, Muhammad, yang merujuk surah An-Nisa. Pengiraan 50 plus 64 111, jumlah 50 plus 64 111, yang tepat sesuai dengan jumlah surah. Ini lebih langsung. Nombor 50 merujuk surah Kaf, surah ke-50, yang bermula dengan muqatta'at Kaf. Ayat contoh, surah Kaf 51. Kaf wal Qur'ani al-Majidi, Kaf demi Al-Quran yang mulia. Tafsir Ibn Katsir, huruf Kaf menegaskan kemuliaan Al-Quran. Nombor 64, kembali ke surah At-Tahabun. Kombinasi ini mencerminkan hubungan antara surah-surah muqatta'at dan jumlah keseluruhan surah, 114. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Bukhari, Buk Nusata, Hadits Mimeta 31. The Prophet said, whoever recites 3 ayat from the beginning of Al-Baqarah will be protected. Menunjukkan kepentingan surah muqatta'at seperti Al-Baqarah, yang mungkin berkait dengan pola sardu dumbbells. Surah Al-Baqarah 2 Alif Lam Mim. Talika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir Ibn Katsir, muqatta'at adalah rahasia ilahi yang menarik perhatian kepada tauhid. Mengapa relevan? Kombinasi 50 plus 664 menunjukkan bahwa jumlah surah Al-Quran boleh diuraikan ke dalam surah-surah muqatta'at, mengukuhkan keharmonian struktur ilahi. Ini selari dengan matani, kerana muqatta'at sering diulang dalam pelbagai surah. 1. Persamaan nampak aku 466 8 terlapan kuil 8. Huraian, ungkapan 64 64 kuil 8 mencadangkan hubungan numerologi yang kompleks. Kami akan menguraikannya. 64 dan 46. Seperti dijelaskan, 64 merujuk surah At-Tagabun dan 46 merujuk surah Al-Ahqaf. Dalam numerologi kita boleh mengira punca digital. Punca digital 64 plus zipul 1 plus 01, 6 plus mat right arrow 1 plus 01, 6 plus 400 1 plus 0. Punca digital potna 4 plus 6 mas pol 1 plus 0 was 1 tu. Right arrow 1 plus 01, 4 plus nas 0 plus 00 1. Kedua-dua nombor menghasilkan punca digital 1, mencerminkan tauhid keesaan Allah. Punca digital 11, 1 plus 1 plus membuat 6, 1 plus 1 plus matulai 6, 1 plus 1 plus membuat 6, menunjukkan variasi dalam corak, tetapi 1 sebagai punca digital 64 dan 46 mengukuhkan kesatuan. 8 kaza laptong naptan topapa dan hubungan dengan lapta, persamaan lapapang kerapai laptan 64, 8, tantapa tangku 64. Lapken lapeku dan 64 menunjukkan bahwa 64 boleh diuraikan ke nombor 8. Dalam konteks Al-Quran, nomor 8 boleh merujuk kepada surah Al-Anfal yang membincangkan perjuangan untuk tauhid. Ayat contoh, surah Al-Anfal, Yas'alu'unaka ani al-anfali kul al-anfalu lillahi wa rasuli. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan itu untuk Allah dan Rasul. Tafsir Ibn Katsir. Ayat ini menegaskan ketaatan kepada Allah, selari dengan tauhid. Nombor 8 juga boleh melambangkan kesempurnaan dalam tradisi Islam, seperti 8 pintu syurga dalam hadits Sahih Muslim. The Prophet said, in paradise there are 8 gates. Muslim, Buk 1. Persamaan 664-66 mungkin merujuk kepada punca digital atau transformasi numerologi yang menghasilkan nombor tunggal, 1 atau 8, mencerminkan kesederhanaan tauhid. Hujah dan dalil. Hadits dari Sahih Bukhari, Seman, Buk Sematonan Juti Sata, tentang ayat kursi mengukuhkan tauhid sebagai inti. Ayat kursi Al-Baqarah 2 lobo, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, yang kekal.
menegaskan kesatuan ilahi yang dicerminkan dalam nombor seperti 1, punca digital 6 pupa, dan mapa relevan. Persamaan ini menunjukkan bahwa nombor seperti 6 pupa dan poto 6 melalui transformasi ke 8 atau 1 mencerminkan tauhid dan keharmonian struktur Al-Quran selari dengan konsep matani. 1. Matani equal 1 plus 7 ala 11. Huraian. Ungkapan matani equal 1 7 equal 11 merujuk kepada konsep matani dalam surah Al-Hijr, limto, yang dikaitkan dengan surah Al-Fatihah, 7 ayat. Dalam numerologi, 1 plus 7 plus 17. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, tetapi penambahan 1 plus 7 mungkin merujuk kepada struktur atau kaitan numerologi. Nombor 11 merujuk surah Al-Isra, surah ke-11, yang membincangkan perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Miraj, dan Tauhid. Ayat contoh, surah Al-Isra, Sata. Subhana allati asra bi abdihi lailan mina al-masjidi, al-harami ila al-masjidi. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tafsir Ibn Kathir, ayat ini menegaskan kebesaran Allah, selari dengan Tauhid. Punca digital 19178, 1728, 1+28, kembali menghubungkan ke surah Al-Anfal atau simbolisme 8 pintu syurga. Hujah dan dalil, hadits dari Sahih Muslim, The Prophetihah is the mother of the Quran, Muslim Bookmark, hadits 60, mengukuhkan Al-Fatihah sebagai matani. Surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, adalah matani yang merangkum Tauhid. Tafsir Ibn Kathir, Al-Fatihah adalah inti Al-Quran, mengulang tema Tauhid. Mengapa relevan? Nomor 11 menghubungkan matani dengan surah Al-Isra yang menekankan Tauhid, dan nomor 8, punca digital, mencerminkan kesempurnaan struktur Al-Quran. 1. Matani, pola sito diodo 29. Huraian, ungkapan matani, isi kola pola sinu 229, mencadangkan bahwa pola sedu 729 yang sebelum ini dikaitkan dengan umul kitab, Al-Fatihah, berkait dengan konsep matani. Pola sinu 729 merujuk kepada nombor Hardi Ramanujan, Tibela plus 123 plus 1723, 1 plus 23 plus 9 plus 3 iran 729. Sejak 723 plus 9 plus 229, yang melambangkan perpaduan. Pengiran piolat si 729, seperti dijelaskan sebelumnya, si 729 suat hiju doken senini, esrat 26, suatkan blok kakek naik, wina bles, 12, 1 plus 2 equals 3. Right arrow sanung times 2 times time, adi suatu 26. Right arrow watun times 2, times nax kus 12. Right arrow 1 plus 2, ika 3. Ciudo tani ande sidang kes nakis, rot 2 ni, stables 1 plus 2, 3. Atau, 1 plus 7 plus dam is in place, 1 plus, 1 plus nos plus 1, 1 plus 7, 2 plus neni ziples. Right arrow za plus main itio, zan plus nero iku zatun. 1 plus 7 plus 2 plus 9 plus 90, zan plus nego tendon plans plus doswado. Pemetaan ke surah, utie cucu dolbergesinan, surah dengan muka taat seperti alif lam mim. Punca digital si judo 29, 1 plus 2 mi plus 19, 1 plus meni 1, 1 plus 2 plus mi pleses. Right arrow 1 plus 9 nekle, 10, 1 plus 7 plus men, 1 plus neni plus pono 1, kembali ke Tauhid. Kaitan dari si dan Watsnan, dikaitkan dengan Al-Fatihah, 7 ayat, matani. Transformasi si 722 ke nomor seperti 3 atau 1 mencerminkan kesederhanaan Tauhid, selari dengan Al-Fatihah. Hadits dari Sahih Bukhari, volume 6, book 61, hadits Mimusik 4, The Quran is an intercessor, menegaskan kepentingan Al-Fatihah sebagai matani. Ayat contoh, surah Al-Hijr, 15 seperti di atas. Hujah dan dalil, surah Al-Ikhlas, 112 Kul huwa Allahu ahad, menegaskan Tauhid, dan melalui punca digital 1, mencerminkan konsep ini. Hadits dari Sahih Muslim, Tauhid is the key to paradise. Mengapa relevan? Pola Sirjo Dulosmian seperti matani, menggunakan pengulangan, transformasi berulang, untuk menekankan Tauhid, menghubungkan pola 111 dengan struktur Al-Quran. Mengapa pola 115 penting dalam struktur Al-Quran? Tauhid sebagai inti. Pola 115, melalui pemetaan ke-50 plus 64, atau punca digital 6, mengukuhkan Tauhid. Surah Al-An'am, 659, seperti di atas, menegaskan pengetahuan Allah yang mutlak.
Matani dan pengulangan. Transformasi seperti 6408, 6408, 6408, 461 dan 1, 101, atau 11 Satloju mencerminkan Matani. Surah Al-Fatihah sebagai Matani dihubungkan melalui nombor 7 atau surah 11. Keharmonian. Pola 112 menunjukkan keharmonian matematik seperti frasa Bismillah yang muncul 112 kali, hampir 19. Surah Ar-Rahman 5 nale dengan irama berulang mencerminkan harmoni ini. Struktur tidak linear. Pemetaan pola 111 ke surah seperti 50, 644, atau 46 menunjukkan web tematik Al-Quran selari dengan susunan ilahi. Kesimpulan dan outro. Kesimpulan, polas dihasilkan melalui pengen numerologi 64 plus mata 6 110, 50 94 112, 8 teka ambata, matani 1 JK, dan menghubungkan jumlah surah dengan muqatta'at dan matani. Ia relevan karena mencerminkan tauhid, matani, dan keharmonian, seperti yang ditunjukkan dalam surah Al-Hijr, Leplal Dujir, dan hadits tentang Al-Fatihah. Pola Sidududu 29 melengkapi ini dengan menekankan kesatuan melalui transformasi berulang. Outro, pola 112 mengajak kita merenung keajaiban struktur Al-Quran dengan tauhid sebagai inti. Seperti hadits dari Sahih Muslim, Tauhid is the head of the matter. Pola ini memperkukuh iman melalui penerokaan numerologi yang selari dengan matani. Untuk kajian lanjut, rujuk tafsir Ibn Kathir dan sumber seperti Tanzil.net. Bagaimana pola 112 dihasilkan? Caranya mudah dan menarik. Mulakan dengan nomor asas 112. Darabkan setiap digit 1 mas 1 bang mata wam umta. Jumlahkan setiap digit 1 plus 1 plus 4 wan 6. Kini kita ada dua nombor muta dan 6. Nombor muta merujuk kepada surah An-Nisa tentang hukum dan keadilan. Nombor 6 merujuk kepada surah Al-An'am tentang akidah dan tauhid. Satu nombor bercabang menjadi dua surah dengan tema fundamental Islam, bukan kebetulan, tetapi penuh hikmah. Gabungkan 4 dan 6, jadi 46. Surah Al-Ahqaf, kisah kaum Ad yang mendustakan kebenaran. Jumlahkan 4 plus 6, Nagwa 10. Surah Yunus, kisah taubat dan penyelamatan. Rantaian nombor ini membawa kita dari satu surah ke surah lain, setiap satu saling melengkapi. Dari status manbas, kita dibawa kepada surah tentang hukum, akidah, amaran, dan taubat. Struktur yang saling berhubung. Ini membuktikan susunan surah dalam Al-Quran penuh kebijaksanaan dan petunjuk. Di sebalik semua angka ini, mesej teragung adalah tauhid, mengesahkan Allah. Pola 112 sentiasa membawa kita kembali kepada konsep tauhid. Lihat surah Al-Ikhlas, surah ke-11, kemuncak penyataan tauhid. Pendaraban digit 1 mai 1 by 2, 2. Penjumlahan 1 plus 1 plus 2 iwa mumpa. Gabung 24, surah An-Nur, tentang cahaya petunjuk Allah. Pengiraan ini sentiasa membawa kita kepada surah yang mengukuhkan keesaan Allah. Surah Al-An'am, surah ke-6, juga menegaskan tauhid dengan jelas. Pola 111 menjadi penunjuk arah matematik ke mesej terpenting ini. Ia bukan sekadar permainan nombor, tetapi sistem yang menegaskan segala-galanya berpusat pada Allah yang Maha Esa. Al-Quran dengan 114 surah adalah satu unit utuh, setiap bahagian saling terikat dalam jaringan sempurna. Tiada satupun surah atau ayat yang terasing, semuanya sebahagian daripada keseluruhan agung. Tafsir Ibn Kathir menekankan kesatuan mesej Al-Quran, paksinya adalah tauhid. Setiap nombor dan surah yang kita temui seharusnya menguatkan keyakinan kepada Allah. Pola 112 adalah jambatan antara akal dan iman, membuktikan kebenaran Islam boleh didekati melalui logik dan hati. Al-Quran dikenali sebagai matani, yang berulang atau berpasang-pasangan. Konsep ini disebut dalam surah Al-Hijr 7 ayat yang diulang, yaitu Al-Fatihah. Pola 112 juga memaparkan keseimbangan melalui pasangan nombor 4, darab, dan 6 jumlah. Pasangan ini membawa kita kepada surah An-Nisa, hubungan sesama manusia, dan Al-An'am, hubungan dengan Allah. Islam menuntut keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Pola 112 secara numerik mencerminkan keseimbangan ini. Struktur berpasangan juga wujud dalam banyak aspek. Al-Quran siang malam, syurga neraka, lelaki perempuan. Pola 112 menambah lapisan pemahaman tentang keseimbangan dari sudut matematik. Ini mengukuhkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan harmoni. Hadis juga menekankan kepentingan keseimbangan dalam kehidupan. Pola 112 membuktikan ajaran dan wahyu saling mengukuhkan sistem kehidupan yang seimbang.
Susunan Al-Quran tidak mengikut kronologi, tetapi membentuk jaringan makna yang kompleks. Pola 111 membantu kita menghargai kebijaksanaan di sebalik struktur tidak linear ini. Surah-surah yang kelihatan jauh dari segi susunan sebenarnya berkait secara matematik. Perjalanan numerik dari 115 membawa kita ke surah Mata 6, dan 10, urutan yang tidak linear, tetapi logik secara matematik. Ini membuktikan ada lapisan susunan tersembunyi dalam Al-Quran, hanya dapat ditemui melalui kajian mendalam. Struktur tidak linear ini menjadikan Al-Quran relevan sepanjang zaman. Setiap surah berdiri sendiri, tetapi juga sebahagian daripada jaringan besar. Pola 116 adalah kunci untuk melihat hubungan-hubungan tersembunyi ini. Ia seperti permaidani indah. Dari dekat nampak benang, dari jauh nampak corak menakjubkan. Struktur ini mencabar akal, memaksa kita berfikir dan mengkaji. Allah mahu kita menjadi pengkaji aktif, bukan pembaca pasif. Pola 111 adalah alat tadabbur, membuktikan sistem dan kebijaksanaan luar biasa dari Tuhan yang Maha Bijaksana. Keajaiban matematik Al-Quran tidak terhad pada pola 111. Ia berkait dengan fenomena misteri huruf muqatta'at, huruf tunggal di permulaan 29 surah. Pola 116 kadangkala membawa kita ke surah-surah muqatta'at, menunjukkan hubungan antara sistem kod berbeza. Contoh menarik jumlah semua nombor surah 113 ialah 6555. Jumlah surah tanpa muqatta'at mantap yuan lai planta 226. Bezanya, jumlah nombor istimewa dalam matematik. Ini menunjukkan sistem bersepadu dalam Al-Quran. Huruf muqatta'at mungkin berfungsi sebagai kunci penyulitan matematik, menjaga keaslian wahyu. Penemuan ini mengukuhkan bahawa Al-Quran sentiasa relevan dan mampu berdialog dengan setiap zaman. Pola 111 dan kod lain adalah jemputan untuk generasi digital mendekati Al-Quran melalui logik dan matematik. Kod matematik paling terkenal dalam Al-Quran ialah kod nombor 19. Angka ini disebut dalam surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Nombor 112 sendiri adalah hasil darab 19, man 6, menunjukkan kaitan langsung antara pola 112 dan kod 19. Kedua-dua sistem kod ini berasal dari sumber yang sama, rekaan agung Allah. Kajian kod 19 mendedahkan keajaiban lain. Bismillah terdiri daripada 19 huruf dan banyak perkataan utama dalam Al-Quran adalah gandaan 19. Sistem ini mustahil direka manusia. Ia mekanisme pelindungan Al-Quran. Sesiapa yang cuba mengubah walau satu huruf akan merosakkan sistem matematik kompleks ini. Ini mengesahkan janji Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pemeliharaan ini bukan hanya pada hafalan, tetapi juga struktur matematik tersembunyi. Pola 116 dan kod 19 adalah bukti keaslian dan kesempurnaan Al-Quran. Kajian numerik seperti pola 116 sangat menarik, tetapi mesti berlandaskan ilmu yang betul. Asas utama, Al-Quran, tafsir muktabar, dan hadits sahih. Panduan ini melindungi kita dari spekulasi berlebihan atau takwilan salah. Tujuan utama, melihat keagungan Allah, bukan mencari ramalan atau perkara khurafat. Jika penemuan numerik bercanggah dengan akidah atau syariah, ia mesti ditolak. Rasulullah SAW memberi amaran keras tentang berkata mengenai Al-Quran tanpa ilmu. Setiap corak matematik harus mengukuhkan tauhid dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Gabungkan semangat ingin tahu dengan kerendahan hati, makna hakiki Al-Quran hanya Allah yang Maha mengetahui. Sebagai kesimpulan, pola 111 adalah bukti mukjizat Al-Quran yang tidak lapuk di telan zaman. Ia mendedahkan keindahan struktur matematik di sebalik huruf dan perkataan. Dari pengiraan mudah, kita dihubungkan dengan konsep teras Islam tauhid, keseimbangan, dan keharmonian. Al-Quran bukan sekadar teks, tetapi struktur hidup yang saling berhubung dalam jaringan ilahi. Penemuan seperti pola 111 dan kod 19 memberikan hujah kuat kepada generasi moden. Keajaiban matematik Al-Quran adalah bukti yang boleh dianalisis dan disahkan sesiapa sahaja. Bagi orang beriman, ia peneguh iman, bukan sebab utama beriman. Kajian mesti berlandaskan sumber sahih, bukan sensasi. Keajaiban angka ini adalah jambatan antara akal dan hati, logik dan iman. Semoga usaha kita memahami keajaiban Al-Quran diterima Allah sebagai ibadah dan menambah keyakinan kepadanya.